moments later. بلاك نفر ما في انت ما في كاميرا جنب هاي الموبايل ايفون فيه انت ما في كاميرا جنب شوف شوف الكاميرا مال انت زين. ايوه انا جاي شوف. تبي شوف؟ ولا ما في اوريجينال ده كاميرا مال انت. هذا اوريجينال باي اوريجينال اذا ما في ماله وين شوف شوف شوف. سوي قريب قريب قريب. شوف باي هذا مال الكاميرا كيف يجي ما يشوف. وايفون انا اندرويد مين نقول كاميرا جنب هذا ما في اوريجينال هذا سيم في فلتر زياده. هذا اوريجينال شوف هذا ده اوريجينال كولر اوريجينال فيس. لا ما في هذا اوريجينال كلر गब्बर आ गया भाई गब्बर जब बच्चे सोता है तो बोलता है भाई उठ जाओ नहीं तो गब्बर आ गया है شوف هذا سمجد. امجد ما في امجد سمجد. Aku bilang juga شنو كلام سمجد. شنو كلام شنو نيم انت؟ امجد ما في سمجد. ما في سبب انا نيم امجد هذا نيم برايان واجد قريب شوف. هذا فيس مال انت واجد قريب. فريم فريم شو واجد قريب شوف. surprise. One thing. مو ما في انا في واجد كريدت انا انا في 240. ايوه كم يجي؟ 350 بس انا ما في شغل. ماينس 30 كم باقي؟ 320 واجد. لازم 160 160 هذا شغل هذا بس 30. Hi guys, how are you? Nice to meet you. How do you do? How are you? Saman. A few moments later. Pauwi na kayo kami guys at andito kami sa, sa supermarket. Bumili lang kami ng kubos para bukas na umaga. Yan kubos. Sino kumakain ng kubos? Masarap to. Kubos. Manong kubos? Min. Incha. نسوسو Sadik mana mukmafi. اوه صديق Sadik mana ada Neymar huwa Ibrahim. صح انا معلوم صح، الحين صح. الحين انا معلوم Alhin Ibrahim malam huwa mukmafi. صح كلام سيدة Sana kalam sida. بعدين جماري مخ ما في زيادة لا لا انا في مخ. لا 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 في بعد ما في شغل مخمل انا كبير. في بعد ما في شغل كبير مخمل انت بعد ما في شغل مرة في شغل. انا كلام سيدة بس هذا مخمل انت انا معلوم
Mafi syukol. Alatol. Kul yung mafi syukol alam mo. Huwa. Mukmafi. Mukmafi. Ana malum. Karan sida. Jumari mukmafi على طول. Ibrahim mafi. Ana malum. لا 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 لا. Lazim fi taran tan. Mafi taran tan. Mafi fi. Ana malum. Ibrahim mafi. Ana malum. Tantaran tan. Kida zen. لا 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 جماري مخمافي هو مخمافي رن تن 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 رن تن تن تن. Lakad na kami pa uwi guys, malapit lang. Walking distance lang galing sa work papunta sa bahay. Medyo madilim yung dadaanan namin dito, walang ilaw. Titipid siguro sila sa kuryente. Yan, so pagpasensyahan nyo na medyo madilim na. Kumusta kayong lahat guys? At ngayong araw naman ay medyo busy sa work. Medyo pagod ng konti. Pero okay ka nga sanay na rin. So gagawin lang natin ay magpahinga. Kakain, magpahinga, matulog, bukas yung umaga papasok na naman ulit. So ganun lang ang buhay ng isang OFW, paikot-ikot lang. Nagkukulitan lang kami ng aking kasama. Yung aking kasama, ang pangalan niya si Ibrahim from Morocco. Isa yan sa tumulong sa akin guys para maayos yung papilis ko para makabalik ako dito sa Qatar kasi nagkaroon ng problema. Yung aking OEC hindi po makuha sa POAA dahil wala akong verified na contract galing sa aking amo. So siya yung pinakausapan ko na mag-ayos, maglakad ng aking mga papilis dalhin doon sa pulo dito sa Qatar. Kaya malaki ang utang na loob natin dito sa taong to kahit paano kung hindi dahil sa kanya hindi tayo makabalik dito sa Qatar. Ayan. So salamat guys, thank you so much sa inyong pagsama. And ito lang ulit ang ating video ngayong araw. Medyo maiksi lang naman, share lang about sa buhay bilang isang OFW. So madilim siguro no. Ayan, medyo madilim. Madalas may ilaw to rito pero hindi ko alam bakit parang ang daming ilaw na hindi gumagana. Brown out yata sa bahay. Ayan. So hanggang dito ko na lang tatapusin ang ating video guys. See you tomorrow. Thank you so much. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-subscribe. And of course mga dati pa nating mga kaibigan na subscribers, mga followers na hanggang ngayon ay patuloy pa rin na sumusuporta sa ating channel. Thank you so much guys. Bye bye everyone. This is Papa Jones. See you again on my next one.